Paz del Señor, mis hermanos. Dios los bendiga en el amor del Señor. Más una semana que se inicia. Estamos aquí nosotros a compartirles la palabra del Señor. Deseo a ti un domingo más que bendecido, una semana más que feliz. Glorias a Dios por eso. Sabiendo, siendo conscientes, la semana que se pasó no faltó luchas, no faltó desafíos. Pero aquí estamos nosotros, vencemos. El Señor ha estado con nosotros y nos ha dado victoria. Mientras hay vida, hay esperanza. Si vivimos, para Cristo vivimos. Si morirmos, para Cristo moriremos. Entonces seguimos avanzando con el Evangelio. Al morir, vamos para Él. Al vivir, seguimos dando de Él a las personas. Glorias a Dios en este momento a compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero presentarles la manifestación máxima de Dios estar con nosotros, de Dios se entregar por nosotros. En Gálatas 2:20, el apóstolo Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Glorias a Dios, la epístola del apóstolo Pablo a los Gálatas, a las iglesias que estaban en la provincia de la Galacia, una provincia romana. Glorias a Dios. Los Gálatas estaban enfrentando un desafío. El apóstolo Pablo había implantado esas iglesias y ahora estaban llegando falsos maestros, falsos cristianos salidos del judaísmo, que estaban queriendo imponerles sobre los gentiles la circuncisión, un mandamiento en la ley judaica, donde los gentiles tenían que transformarse en prosélitos del judaísmo, convertidos al judaísmo, y así obedecer esas ordenanzas de la ley para después serem cristianos, serem convertidos al cristianismo. Bien, eso no está de acuerdo al Evangelio. El apóstolo Pablo está introducindo aquí en Gálatas capítulo 2 lo que ele tratará en toda esa carta, que es la justificación por la fe. No somos justificados por la obra, por las obras, no somos justificados por cumplir la circuncisión, no somos justificados por cumplir la ley, no conseguimos cumplir la ley. Recuérdense en el sermón de la montaña, después que el Señor Jesucristo habla, bienaventurados los pacificadores, después que Jesucristo habla sobre el adulterio, sobre el perdonar, tantas outras coisas que Jesucristo va hablando en el sermón de la montaña, ele termina diciendo: sed perfectos como yo soy perfecto. La ley pide perfección y nosotros seres humanos no conseguimos cumplir la ley porque somos imperfectos, somos manchados por el pecado. Dice la Biblia: todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Así la palabra del Señor trae a nosotros la conciencia de que no podemos hacer lo correcto. Siempre intentamos y terminamos haciendo lo malo. El apóstolo Pablo muchas veces ele trata esse assunto em Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Ele está tratando esse assunto de la justificación por la fe, y nosotros encontramos en una de sus presentaciones la figura de Adán. A través de Adán entró el pecado. Del pecado entró la condenación, y la condenación, la sentencia es la muerte. Y el apóstolo Pablo va a traer la justificación por la fe diciendo que en Cristo entró la gracia, el favor inmerecido. Essa graça, esse favor imerecido proporcionou a nosotros sermos justificados delante de Deus. E essa justificação é a vida em Cristo, para aqueles que estão juntamente com Cristo. Por isso o apóstolo Pablo habla aqui nesse assunto da justificação, de que ele está crucificado juntamente com Cristo. Em la cruz, nós sabemos que Cristo, em Cristo, Deus imputou os pecados de toda a humanidade. O que significa isso? Deus ha hecho uma transferência espiritual de los pecados de toda a humanidade em Cristo em la cruz. Su oração en el Getsemane: Senhor, passa de mim este cálice. Ele sabia que em determinado momento da crucifixão, ele seria desamparado por el Senhor. Deus mío, ¿por que me desamparaste?
Eli, Eli, lama sabachthani. E naquele momento o Senhor Jesucristo se vê lejos de la presencia de Dios, una gloria eterna, una comunión eterna. Miren lo que es el amor de Dios Jesucristo durante toda la eternidad, desde que Ele es y Ele siempre ha sido. Ele siempre ha tenido comunión con Dios. Y el amor de Dios condujo a que Cristo en un momento perdiera esa comunión. Es el momento en que el pecado de toda la humanidad era transferido a Cristo. E o apóstolo Pablo está juntamente crucificado com Cristo porque ele entende isso. Seus pecados foram transferidos ao Senhor Jesucristo. E de la mesma maneira, a justificação é isso. Nossos pecados são transferidos a Ele. E a justiça de Ele, a santidade de Ele, Jesucristo tinha moral. Ele cumpriu toda a lei. Ele obedeceu a Deus, ele andou com Deus, ele caminhou com Deus. Então, ele tinha moral para subir naquela cruz. E ao subir aí, e naquele lugar, a justiça de Ele foi transferida a nós outros. É isso que o apóstolo Pablo está dizendo. Estou juntamente crucificado com Cristo. Mis pecados estão em Ele. A justiça de Ele está em mim. Já não há mais morte, já não há mais condenação, já não há mais pecado que pueda separar-me de Deus, porque em Cristo estamos em Deus. Aleluia. E o apóstolo Pablo vai dizendo: não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Ha tenido um câmbio. Uma vez justificados em Cristo, a vida do apóstolo cambiou. Deus envia de seu Espírito para nos ajudar a caminhar, destruyendo as obras da carne e manifestando os frutos do Espírito. Já não mais vivendo em uma libertinagem, sino agora livres para vencer o pecado. Para a liberdade foi que Cristo vos ha hecho livres. Gálatas 5:1, o apóstolo Pablo sigue tratando esse assunto de la justificação que vai de manos dadas com a santificação. Ser justificados é Deus mirar allá en el tribunal eterno, Ele como juiz, e ver que nós outros, que nosso nome está escrito em Cristo, estamos com Cristo. Miren essas expressões na Bíblia, em Cristo, com Cristo. Quando Deus mira nosso nome allá, por mais que hayamos sido os piores de los pecadores, Ele entende que em la cruz hemos sido justificados. El sacrifício que Jesucristo ofereceu ha sido propício. El sacrifício que Jesucristo ofereceu ha sido propício a Deus por nossos pecados. Ou seja, Cristo hizo propiciação delante de Deus. Cristo nos ha redimido. Volvemos a Deus. Depois de haver perdido essa comunhão no jardim del Edén, nós volvemos a Deus agora no monte de la calavera. Aí é onde o Senhor Jesucristo ha sido crucificado, ha sido nossa restauração, nossa reconciliação com Deus, o mistério de la reconciliação. De aí surge a palavra religião, estarmos ligados a Deus, religados a Deus. Havíamos desligado-nos de Ele no jardim del Edén e agora estamos novamente conectados com Deus em Cristo. Fomos redimidos em Ele e nesta regeneração, ser redimidos, viene nossa justificação. Aleluia. Viene a justificação. Deus entende que Cristo, lo que Cristo ha hecho, ha sido suficiente para borrar nuestros pecados, borrar nuestras iniquidades. Castigo que nos trajo paz estava sobre ele. Aleluia, glórias a Deus. Ser justificado também significa andar em santidade. Caminham juntos a palavra justificação e santificação. O apóstolo Pablo está dizendo: com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E lo que agora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que ele vive en la carne, antes era manifiesta las obras de la carne, ahora son manifiestas los frutos del Espíritu. Isso é santidade, santificação. Ele se separa del mundo para estar conectado com Deus.
y esa conexión con Dios de automático lo lleva a todos los seres perdidos. Ele vai ser um comunicador de la gracia de Dios. Ahora, el apóstolo Pablo, que outrora era um pecador, ele está justificado e está passando por um processo de santificação. Al separar-se del mundo e volver a Deus, Deus o lleva para o mundo para atrair todos aqueles que estão separados de Deus a causa del pecado. Glórias a Deus. Sin santificação, nadie verá al Senhor. La persona que vuelve a cometer un pecado después de haber sido justificada por Dios, esa persona vuelve a ser un transgresor de la ley. De esa manera yo entiendo que la justificación nos torna libre de condenación delante de Dios, pero también entiendo que esa justificación es mediante la fe en Cristo Jesús. La fe significa creer en Jesucristo y arrepentirse de los pecados, entristecerse por los pecados cometidos. La fe también significa creer en Jesucristo y obedecer a Jesucristo. Una vida sin obediencia es una fe muerta. Una vida sin arrepentimiento es creer, pero seguir cometiendo los mismos errores. Y al seguir cometiendo los mismos errores, vuelve a ser como Adán y ya no igual a Cristo. Cristo ha sido santo, puro, hasta el último momento de su vida, y así todos los cristianos deben caminar buscando la santidad y la pureza, la perfección, hasta los últimos días de su vida. Santidad. El salmista declara: ¿quién subirá al monte de Jehová? Aquele que é limpio de mano, puro de coração, que não ha elevado su alma al engaño. Aquele que se santifica. Para estar com Deus é necessário santificação. Hemos sido justificados por Ele e também devemos andar em santidade com Ele. Se vivimos en el Espírito, andemos também en el Espírito. Glórias a Deus, que usted entenda isso. Nossos pecados foram borrados en la cruz. La justicia de Deus vino sobre nosotros, aplacando su ira. Éramos condenados, estávamos bajo la ira de Deus. Hora ou outra íbamos a encontrar com Deus e não iba a haver escapatória. Pero el mismo Deus manifestou su justicia, em que aún sendo nosotros pecadores, entregou su Hijo a morir por nuestros pecados. El justo por los injustos. Glórias a Deus por isso, porque el santo murió por los impuros. Puede ser que alguien muera por alguien bueno, pero nosotros somos hallados delante de Deus. Fuimos agraciados por Deus. Não merecíamos e Ele nos amou. E Ele nos ha amado. Vuelva a Cristo. Entenda a justificação. Entenda que Ele te perdona. Recuérdese que sus errores, sus fallas, te impiden de llegar a Dios. Y sus acertos, lo que usted hace para querer ser bueno, en la máxima expresión que pueda haber, no son suficientes para llevarte a Dios. Solamente Cristo, solamente en Cristo. Estemos crucificados juntamente con Él. Tomemos parte en este ministerio y en este misterio del Evangelio. Que usted sea un portador de la gracia de Dios. Que usted sea un predicador de la justificación por la fe. Que usted sea alguien que busca la santidad de Dios. Santificaos, porque mañana haré maravillas en medio de vosotros. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? Aquele que é limpio de mano, puro de coração, que não ha elevado su alma al engaño. Que Deus te bendiga en el nombre del Señor, que Ele haga resplandecer el rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti y que el Señor te dé la paz. Bendiciones, hasta pronto mis hermanos.